Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafika muda wetu mzuri ya kwenda kusikia mafundisho yetu ya siku ya leo samedi, kama vile programu yetu ya kila siku. Haleluya. Kwa hivyo utafunga tu macho yako kusudi tupate kumuomba Mungu. Wa milele, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ninakushukuru tena samedi ya leo kunipatia hii neema na kibali machoni pa watoto wako mchana wa leo. Naomba presence yako sasa ionekane mbele ya ulimwengu. Unitumie kama chombo tu. Unifanye kuwa mikrofoni kwa ajili ya dunia mchana wa leo. Naomba mafuta ya mbinguni ishuke upande wangu. Naomba neema ya mbinguni ishuke upande wangu. Naomba ufunuo wa mbinguni ushuke upande wangu. Na miujiza ifatane pamoja na mimi asubuhi ya leo. Kwa sababu wachawi pamoja na mizimu na mapepo haiwenge ifurahia kazi. Na ipindua iuweza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazarete. Kila roho yote ambayo haitoke kwa Mungu kwa ajili ya mafundisho ya leo, na ivunja inyamaze kimya, na iseta aboso kwenye moto wa gena kwa jina la Yesu Kristo. Acha roho wa Bwana shuka, sema na taifa lako asubuhi ya leo. Baba, nitakushukuru, utakuwa pamoja na mimi mwanzo mpaka kumwisho. Sitakosa kulibariki jina lako na kulitukuza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Muda yetu umefika kabisa ya kwenda kuianza mafundisho yetu ya siku ya leo. Na hakikisha nilikupatia teme kabisa. Tangia merkredi nilikupa teme yetu. Amena. Na ile teme nasema Bwana wa watu ni wa watu tu. Haleluya. Yani usimjipigie kifua. Hii ndio teme yetu. Amen. Napendaka nipane hii teme mbele ya wakati, sababu ma videos ziko za mingi. Wakati nakupatia hii teme, mimi nakuwaka napenda wakati unaweza kuwa ukunifata live, sa utapata hii video, we utafute ile teme juu ulijua mbele wakati, ujue ya leo ya mpya ni ya wapi. Haleluya. Eske kuna mtu ananifata pale? Napendaka nipane hii teme mbele wakati. Kwa wakati hautakuwa sani kunafundisha saa hii. Sa utaingia, ma videos ni za mingi. Sasa juu utakuwa ulijua teme, utatafuta tu hiyo teme itakuonesha kwamba mafundisho ya leo ilikuwa ni hii. Amen. Mimi nadhani hapa mimi nakusaidia sana. Na hivi tulishaomba Mungu, tunataka sasa kusoma maandiko, tuone vile inalingana na hii teme. Haleluya. Juu sasa unadhani mimi nalokotaka hizi teme mbalabala. Mimi nazitafutaka Biblia. Sasa kusudi ujue kama ilitoka mwa Biblia, hii Bwana wa watu ni wa watu tu, usimpigie kifua. Nilitosha Biblia. Ndio maana mimi nataka tusome sasa hii Biblia, alafu usikie kwenye litoka. Haleluya. Kwa hivi leo binti wangu atanisomea. Juu lineti yangu ya macho nimeipoteza kabisa, sijui kama nimeivunja, kama nimetupa wapi sijue, na macho yangu ni macho ya buzee. Haleluya. Kwa hivi binti wangu atanisomea, anaitwa Nyota. Atatusomea hapa, alafu na mimi nitarudia polepole tusikie gisi usomaji italingana na teme yetu ya mchana wa leo. Bwana wa watu ni wa watu tu. Usijipige kifua juu ya Bwana wa watu. Haleluya. Mobali ya batu azaka ka mobali ya batu komituta tolote. Haleluya. Hivi tunataka kwenda kusoma katika kitabu cha Samuele wa kwanza, sura yake ya kwanza na mstari wake wa 5. Njoo nyewe tutamalizia. Samuele wa kwanza, sura yake ya kwanza. Tutasoma kwa urefu. Njoo mimi nataka usikie. Sipendeni nisome mara mingi kwa urefu, lakini juu uelewe kwenye hii teme natoka, tajaribu kusoma kwa urefu. Amen. Tutasoma Samuele wa kwanza, sura yake ya kwanza, mstari wake wa kwanza mpaka wa 5. Haleluya. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kwa hivi tutakwenda kusoma katika jina la Yesu. Soma pale tusikie nasema nini. Tasoma mstari wa kwanza kwa jina la Yesu. Aha. Kulikuwa mtu mmoja wa Ramataimu, Sofimu. Aseme palikuwa na mtu mmoja huko Sofimu, wa nchi ya vilima ya Efraimu. Huyo aliishi katika vilima vya Efraimu. Jina lake Elikana. Jina ya huyu mtu ilikuwa inaitwa Papa Elikana, mwana wa Rehohama. Huyu ni mwana wa Rehohama. Soma polepole kabisa, usiwe na haraka. Mwana wa Elihu. Mwana wa Elihu. Mwana wa Tohu. Mwana wa Tohu.
mwana wa Sufu, mtu wa Efraimu. Huyu alikuwa mtu wa Efraimu, naye alikuwa na wanamke wawili. Aseme huyu baba Elkana alikuwa na banamuke bawili, yani premier bureau na deuxième bureau. Mmoja jina lake Hana. Sasa huyu bibi kubwa njo premier bureau, jina yake alikuwa anaitwa Ana. Wa pili jina lake Penina. Sasa deuxième bureau njo mke wa pili, njo bale mabandi benye mimi nataka kugusia leo, jina yake ilikuwa inaitwa Penina. Naye Penina alikuwa na wake na watoto wake wawili. Sasa huyu deuxième bureau ambaye jina yake Penina alikuwa na watoto, lakini Hana alikuwa pasipo watoto. Sasa premier bureau njo mama watoto, mwenye bwana yake yeye hakukuwa kake na watoto. Na mtu huyu alipanda toka mji wake mwaka kwa mwaka. Sasa huyu Elkana aseme kila mwaka, donc kila après 12 mois yeye alikuwa kanaenda fasi banaita Shilo. Kwenda Shilo kwa sababu ya kumwabudu. Alikuwa naenda Shilo kwenda kumwabudu Mungu kule, na kutolea Bwana wa majeshi zabihu. Na kumtolea Bwana wa majeshi, yani alikuwa naenda kumuomba Mungu na anabeba na sadaka yake anaporomoka kule Shilo. Na wana wawili wa Eli. Sasa kule kulikuwaka batoto bawili ba Eli, Hofuni na Finehasi. Palikuwaka Fineasi na palikuwa na Hofni kule Shilo. Makuhani wa Bwana. Bale balikuwa makuhani ya Bwana. Walikuwa kule pia. Balikuwa pia kule. Na kwa siku Elkana alipotea zabihu. Aseme wakati wote Elkana alikuwa anachukua zabihu, akampa Penina mke wake wana wake wote. Na nataka unisikilize mzuri. Aseme kila wakati huyu Elkana, huyu baba mwenye alikuwa na baba mabawili, asema alikuwa anakamata sadaka, alikuwa anakamata zabihu, alikuwa anakamata anampatia huyu bibi mdogo na anapatia pia na watoto yake na binti zake zote sehemu. Alikuwa anakamata parti anapatia bagarso ya ule bibi mdogo na parti nyingine anapatia bafie ya ule bibi mdogo. Lakini akampa Hana sehemu mara pili. Sasa sikia mzuri kwenye teme yetu iko. Unifate mzuri, tuko katika usomaji. Aseme u deuxième bureau, huyu mama bandimo tuko tunasema hapa kukula babwana ya batu. Alikuwa nakamataka parti anapatia huyu mama, parti nyingine anapatia batoto yake, anapatia bagarso ba alizalaka na anapatia na bafi. Lakini sasa huyu deuxième bureau, u premier bureau ambaye ni Ana, sikiliza, alikuwa anampatia yeye parti double kushinda ya huyu mama mwenye iko na batoto. Kwa sababu alipenda Hana, lakini Bwana alikuwa amefunga tumbo. Aseme hivi, huyu bwana yabo, huyu Elkana, haleluya, amen, afunga Biblia. Aseme huyu Elkana mume wao alikuwa alimpenda sana huyu bibi mkubwa ambaye alikuwa naitwa Ana, malgré tumbo lake lilikuwa linafungwa alizalake point. Pika makofi kwa ajili ya neno. Mimi sio kama kuna mtu ananifuata kusia kwenye hii teme yetu natokea. Tamalizia ndele mstari wa mwisho. Anasema hivi, malgré libumu ya Ana izalaki ya kokangama, haleluya, me pamoja na hiyo abandaki ko pesa ye double par rapport ya deuxième bureau, haleluya. Donc Ana premier bureau abandaka ko pesa ye double, haleluya. Alikuwa anampatia zawadi mara mbili zaidi ya huyu deuxième bureau, malgré iko na batoto ijapokuwa yeye hana batoto, haleluya. Njoo kwenye nilitosha hii teme inasema Bwana wa watu ni wa mtu tu, haleluya. Bwana wa mtu ni wa mtu tu, Bwana wa watu ni wa watu tu, hapana kumpigia kifua, haleluya. Eske kuna mtu ananipata pale? Mimi nadhani unanipata kwa usomaji, au utasema hivi tu alivitosha wapi baba, haleluya. Sasa mimi nataka kugusia hivi, nasema hivi, kuna mtu mwenye mimi nataka kwenda kudekuraje leo. Kuko mama mwenyewe mimi nataka vunja moyo leo, haleluya. Mimi nakumbuka wiki ambayo ziliisha, mama nilibatia moyo kabisa, nilibatia moyo, niligusia nikasema ya kwamba mwanamke ni chombo kizaifu, haleluya. Nikasema mwanamke anakuwaka dolare, hata ukimtupa muwese hakuna dakika, haleluya. Najua mlifurahi kabisa na mkapiga vigelegele, lakini leo mimi naenda toka na nyie chini, haleluya. Leo mimi naenda kutoka, leo mimi nakwambia naenda kudekuraje pale kwenye huko.
Amen. Kuna mtu mimi nataka kwenda kuvunja moyo siku ya leo. Amen. Unajua nilikuya kuona kuko ba mama benyewe tunabaitaka badaulaje, bale bakudaula. Baba mama bakudaula. Njoo mimi nataka kugusia leo. Ba mama bakudaula, badaulere, sekanda bauta kama dauleze kani banani. Njoo mimi nataka kugusia leo. Bale bakudaula, unajua mtu wa kudaula daula hauzake makala. Ye mbabulaza watu alidaula hapa kadaula hapa anaeneza makala. Bale bauzake makala. Njoo mimi nataka kugusia siku ya leo. Haleluya. Habari tunatoka kusoma, mbele niingie ndani ya somo yetu vizuri. Takutakatishia kwanza tena mzuri. Juu tuko na besoin ndio naandiko. Natoka zungumza habari ya huyu baba anaitwa Elkana. Asema huyu Elkana alikuwa na banamuke bawili. Palikuwa Ana njoo alikuwa bibi mkubwa, njoo mwenye bwana yake, na palikuwa wa pili alikuwa anaitwa Penina. Sasa Biblia inasema huyu Penina bibi mdogo alikuwa na buzazi. Alikuwa na zala bafie, alikuwa na zala bagarso. Haleluya. Aseme huyu bibi mkubwa sasa njoo premier bureau. Yeye tumbu yake alikuwa inafunga. Vedir libumuna yeye zalaki ya kokangama. Haleluya. Sasa huyu bibi mdogo alikuwa na zala. Wakati kwa natupa macho anaona bibi mkubwa hazale, alikuwa na muzarau na kumubeula sana. Haleluya. Aseme kila wakati tu bwana yabo anatoka, Elkana akitoka, yenye deuxième bureau alikuwa anafanya ni kumubeula ule mama, ni kumutupia majeto. Hakuna Kenya alikuwa anafanya kama ni kumutemea mate. Hakuna Kenya alikuwa hafanyi juu ya kumzarau premier bureau. Haleluya. Juu Biblia inasema huyu mama Ana tumbu yake ilikuwa inafungwa, hakukuwa anazala. Nataka sasa niingie pale kwenye somo yetu iko. Biblia inasema hivi. Aseme kuna wakati alimzarau huyu mama sana katika vitusi sana na kumtupia maneno ya kumshimanga sana. Aseme Ana akalia. Paka saa bwana yabo alikuya. Bwana nafika anaingia munyumba. Anakutana ni saa ya kukula chakula. Premier bureau ambaye ni mwenye bwana yake anakatala kula, apende kukula chakula. Sasa Elkana anamuuliza, anasema msheri wangu, mbona unakatala kula? Mimi naona machozi kuna kutoka sana. Probleme ni nini? Mbona unakatala kula? Haleluya. Akamwambia mimi naona unahuzunika sana. Lakini mimi nataka kukwambia hivi. Mimi nakupendaka sana. Malgré uko nalia na uko na huzuni ndani ya moyo wako, mimi najua ni juu ya watoto. Anasema lakini we haujue kama upendo wenyewe mimi nakupendaka we ni zaidi hata kama ungenizalia watoto 10. Haleluya. Bwana wa watu ni wa watu tu. Haleluya. Asasikia mzuri, mimi narudilia pale. Anamwambia mama, mimi nakuomba vraiment pardon kabisa. Pole sana sheri wangu. Hapana kulia. Poleni kabisa mke wangu. Mimi najua kuna susi juu ya kuzala. Haleluya. Lakini ungelijua upendo mimi nakupenda kama mke wangu ni zaidi hata ungenitulia watoto 10 hapa mbele ya macho yao. Bwana wa watu ni wa watu tu. Deuxième bureau uzale, upange bafie, upange bagarso. Bwana wa watu ni wa watu tu. Ayaya. Asa ingalao tumbu yake ilikuwa ya kufungwa, lakini Bwana alimpenda zaidi kuliko deuxième bureau mwenye alikuwa na batoto bafie na bagarso. C'est-à-dire mume wa watu ni wa watu tu. Usimujipigie kifua. Haleluya. Hapa mimi nishokupatia sasa somo yetu kwenye natoka. Mimi nataka kugusia sasa kwenye mafundisho yetu naenda. Haleluya. Unajua mimi nataka sema hivi. Bwana wa watu mimi namosemaka hivi. Mapenzi yake na kuwaka mapenzi moyo na kuwaka hivi. Na kuwake naanza 14h inaishaka 18h. Njoo Bwana wa watu mimi natoka ukuonesha hapa. Mapenzi ya Bwana wa watu mwenye uko najipigia kifua leo. Inakuwaka ni mapenzi ya 14h 18h saka giza kanaingia mapenzi nafanya. Inaishi kama huyu wake. Jumuna kuwaka naye mko mwazile masa, saa inenea 18h, roho yake naanza rudia kwa watoto. Ataka babalishaka achana, roho yake naanza kurudia wapi? Kwa watoto. Sema amena. Njoma niko nataka kukwambia hivi. Wakati uko na Bwana wa watu, unakuwa unazania ulipata mchomo, me unakuwa ulibeba njoo mchongoma. Sasa tu uko na Bwana wa watu, uko na mkulo, uko na mtafuna. Haleluya. Kwa ile wakati uko na mtafuna, ujue kama unakuwaka wewe unajua kama uko nakula mchomo, lakini sasa hivi nakwambia unakuwa nakula mchongoma.
Ese kuna mtu anaye mchongoma pale? Mchongoma ni miba. Sasa uko na nyumba ya watu, hakikisha unakuwa unaikalia mwiba na una habari. Uko nakula miba na haujui. Ay. Hapa niko nataka kusia wale mama ya kudaula babwana wa watu. Sikia nikwambie mama. Unajua wakati ambaye leo umejitahidi kuvunja ndoa yako, umejikaza kuvunja kabisa nyumba yako, bwana yako unamuacha, baba batoto mulifanya naye miaka 10-15. Leo kwa sababu shetani alishamwanga pepo ndani ya dunia, na ile pepo na ile zaruba shetani anamwangia ba mama benye biko kumabunyumba, kubapanda mbegu ya kuvunja mabunyumba yao. Uanze kumwangalia bwana yako haiko kitu tena, utafute mwanaume wenye njoo kwa bwana wa kweli, mwatakuwa butamu, mwatakuwa mchomo sahi. Lakini acha nikwambie, uko nakula mwiba na una habari. Kwa hii muda acha nikwambie mama, uko namuona bwana yako haiko kitu na hafae na hastahili. Ule mwenye uko nakula naye raha huku nje sahi njoo namuona bwana wa kweli. Lakini acha nikwambie, sahi iko nakuita baby. Sahi ungali unaitwa baby, ungali naitiwa sweetheart. Acha nikwambie, muda yako ike napotea bure. Hapa mbele saa atakuchoka. Mimi nasemaka hivi, wakati uko na bwana wa watu, wewe mwanamke uko na kama uko mua, si mnajua mua? Mua hii mua, uye kama unakuwaka mua uko mkinyo ule bwana uko nakutafuna. Unajua mua sasa mtu uko natafuna kisha ingiza momeno mara 3 mara 4, ya mwisho nakuwaka ni kuitupa na kuitema. Hawa Nairobi mobile zo siseyo ndege basise kamua azo siseyo tango sukali ekosila kobwaka ona pubeli. Uko mua mwanaume iko na kutafuna sasa, iko na kunyonya sukari na una habari. Utakia situko na geuka kisuku la mkinywa yake. Utajikutana kesho, acha tu kunyonya miezi 6 na mwaka mzima. Kesho utajikutana unageuka makamvu mkinywa yake. Freya kwanza atakutupa, atakuangushia mkasasiro, atakutemea. Unajua makamvu sasa kuitema, batakutemea njoo mumbegeti ile ya trash. Sasa kumaliza sukari, atakutemea mukasasiro mutrash make muyalala njoo kwa batakutemea. Sasa sukari itakuisha na una habari. Si bwana wa watu njoo kwa yumba naye. Acha sasa bakuite baby. Acha nikoneshe. Unajua bwana wa watu sana choka mtu. Wewe mwenyewe sasa uko na yumba na bwana wa watu, sio unaniona. Mimi natoka ukonesha huku kubibilia, bwana wa watu ni bwana wa watu. Haleluya. Sasa uko na bwana wa watu sahihi. Acha nikwambie, wakati anataka kupangia sukari na kuisha sasa, unayaji sana kwambiaka sasa mtagombana tu. Kitu ya kwanza sasa sukari inaisha, kitu ya kwanza atakutukana akwambia, angalia we malaya mwanamke we. Ulitupaka bwana yako na batoto, mimi ndo ndawezana na wewe. Njoo kitusi ya kwanza, ulitupaka bwana yako batoto 5 boto na watupa, unakuja kupambana na mimi. Eske mimi nilikupendaka? Ulikuwaka wapi? Malaya we. Kitusi ya pili anakuitaka sio kwa mkechuru, uko mzee wa mwanamke. Asema mkechuru mzee wa mwanamke, hata kama yeye ndio kwa na miaka kukushinda, haleluya, atakuita uko mzee wa mwanamke. Wewe utageuka mkechuru, utageuka mzee, oroke yeye ni papa hata wa 60 ama 50 sami. Mimi atakuita toka kule wewe mzee wa mwanamke wewe. Na saa iko na kuita baby, saa yuko sweetheart. Mesa atakuchoka, atakuita mkechuru. Atakwambia toka kule we mzee wa mwanamke, toka kule we mkechuru, njoo jina nyata kuita biabu baby, bitakuwa binafani binaisha. Haleluya. Kwa hiyo niko nataka kukwambia bwana wa watu ni wa watu tu. Haleluya. Njoo mimi nakwambia sasa uko naishi naye, iko na kutafuna, sasa sukari yote itaisha, atakutema. Haleluya. Utakutana fie wa 18. Fie wa 18, mtoto wa miaka 18, s'il vous plaît. Unaenda kujitupa mubaba mwenyewe iko na miaka 15. Vraiment. Uko nataka nini lakini mtoto mwanamke? Mtoto wa miaka 18, unaenda kuingia mubaba mwenyewe kuna miaka 15. Unajifanya aseme uko namuita baby. Uko napoteza maisha yako juu ya nini? Unajifunga kwa huyu baba wa watu wai. Unaona uko naenda wapi wewe mtoto mwanamke? Baba mwenye ko sawa na baba yako,
Uko na muita bebe unamujifunga hako. Masomo unakatala, kila kitu unaacha. Juu ya baba muzee sawa huyu, fie wa 18. Esko nakosa bagarso bakimo yako. Juu ujifunge mwa huyu bwana wa batu. Na uko unaona tu kama maisha yanatembea. Na ukikutana na bibi yake na huyu bwana, huyu mama ni mama mwenyewe iko sawa na mama yako. Uko na mubeula kabisa sawa vile Penina alikuwa iko na beulana na huyu mama Ana. Na uko na jikunkumula, uko naambia uniachie tu bebi wangu, uniachie bebi wangu. Baba sawa na baba yako, mwenye iko na batoto hata ukushinda miaka, fie wa 18. Unatafuta nini kujifunga mbwana wa batu? Mbona kunapoteza maisha yako bure dada? Utaregreta kesho. Saa hii uko namuona ni mchomo njo muko munakula. Uko nakula mchongoma na hauna habari. Huyu ni bwana wa batu mwenye unafungia. Bwana wa batu ni wabatu tu. Ni wabatu tu. Sasa kupiga mimba hapa wewe mtoto wa miaka 18. Utangaika na hii mimba. Ni bwana wa batu, roho yake itarudia kule kwa bibi yake tu. Eske wewe fio uko unanisikia pale? Mimi siwe kama uko unanifikia pale. Kwa nini usitafute bagarso bakimo yako? Huko mtoto wa miaka 12. Huko nabeba mikoshi na huyu bwana wa batu. Unaenda naye wapi? Mbona uko unaharibu maisha yako? Tafuta garso wa kimo yako. Panga maisha, achana na bwana wa batu. Hautaenda naye fasi, hautaenda naye fasi. Huyu ni bwana wa batu, ni bwana wa batu tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unayeba mama leo, acha nikwambie. Haba mama basha kumbwa na pepo leo kuvunja mandoa yao juu ya kujikunjia kwa bwana wa batu. Ukikutana Aisha vunja bunyumba yake, sasa unamuuliza, unamwambia mama bila ndaka, mbona unaacha bwana yako? Mbona mkosha maliza kenza na bwana yako? Mbona nyewe mshakomalisha batoto bila ndaka? Lakini vraiment unaweza uwa tu ndoa yako. Acha nikwambia baba Maxi wanajibu yako. Jibu yao ya kwanza na kwaka sema hana tena nguvu ya kitanda. Ase bwana nishamvumilia sana, mimi nakwambia nishamvumilia, mimi nakwambia navumilia mingi. Vyumba hapo naona manyumba navumilia kama mingi. Niliona hapana, navumilia vya mingi lakini moyo hapana. Nyie hamuyue nyumba yenyewe mulale, mwezi kwa inavunjia inavuyaka. Huyu bwana mimi naona anavumilia ningali na mimi mtoto mdogo. Mkitanda huyu bwana hapana, nibuyoka kabisa, maana yake hapana, nilenga. Sasa binatokea wapi? Mbona mko na watoto? Asa hapana, zamani alikuwa kama mzuri. Hivi iko sasa kama baisha mloga. Iko sasa kutanaka na mwingine mwanamke, iko sasa kumpa madawa. Hapana, ulikuwa kaa wapi na bongo yako? Ulikuwa kaa wapi? Lupepo lisho ukuvamia, leo unatupa bwana yako banaanza ukuliza huku nje, juu unakosa majibu, aseme bwana ana nguvu ya kitanda, toka kule. Toka kule na lupepo lwako. Bumalabu na kusumbua lupepo lwa ima siku litoka kuzimu lisho kuvamia, unaanza danganya watu waseme unavunja ndoa yako, juu mwana na tena nguvu ya kitanda. Ulikuwaka wapi? Eske kuna mama mwenye na decourage pale. Niko na kuvunja moyo, si nikwambia na kuvunja moyo. Niko na kuvunja moyo. Ulikuwaka wapi? Ase bwana na nguvu ya kitanda. Ana nguvu ya kitanda. Batoto hapa mwisha komalishi. Nyeba mnataka kuoesha. Bagarso walishaanza kuoa. Mesaa hii unaambia watu waseme bwana ana nguvu ya kitanda. Eske aone kama uko malaya mwanamke? Aone kama uko malaya mwanamke? Juli shapata lungine lubwana nje, lwenye unaanza kuyumba naye mwele bumalaya yako, unaanza ambia watu waseme bwana yako ana nguvu ya kitanda. Hana nguvu ya kitanda namuna gani? Manake hata huwa kesho. Hata huwa kesho. Bwana iko yake mzima, bunyumba bunakushinda, unakuwa nyuma ya banaume ba nje, unageuza sasa bwana na nguvu ya kitanda. Mungu akusamee sana. Parapanda ikilia, acha nikwambie mama, unabakia tunaenda tunakuacha. Objectif yangu niko nataka wewe mwenyewe hauyaingia mwa hii vitu, hauyavunja ndoa yako, usiingie mwa hii vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu uko unanifuata. Maacha niwaambie mama, mimi siko nafanya aventure hapa mwa hii vitu. Siko nafanya aventure, niko nabasaidia. Haleluya. Bwana wa batu ni wa batu tu. Hapana kuvunja ndoa yako juu ya bwana wa batu. Hapana, ni kitu kibaya. Unakutana mtu alikuwa premier bureau, wewe ulikuwa premier bureau mu ndoa yako. Niko nabashauria banduku. Hii haiko mahubiri, hii iko mafundisho. Haleluya. Juu watu wengine biko manayua. Sasa niko naingia mwa hii vitu, Mungu mnazana ni maskeche mwa wala ni vitu gani? Mimi hapa niko nafundisha. Niko nafundisha, haiko mahubiri. Njoo bana huko nasema Yesu sasa mimi nakuwa na ubiri mnanifataka. Hii ni mafundisho kubasaidia. Amen. Sasa hii mafundisho hautaipata mkanisa yako.
Niko na kusaidia juu uchunge ndoa yako na usikumbwe na pepo ya leo, haleluya, yenye shetani na mwanga mudunia, haleluya. Unakutana mtu alikuwa mama, alikuwa premier bureau, wewe uko premier bureau, bwana yako alikowaka kwa mali, mkafanya ndoa, dunia yote ikafurahi ikasema ni amina, haleluya. Leo hii unaenda jikeuza, wewe njoo uende kuwa deuxième bureau. Vraiment ba mama, wewe mama mwisha vuamiwa na hiki tu. Tena unakutana anaacha bwana yake, anaenda kuingia kubwana mwenyewe iko na mwingine bibi yake bimkubwa, yeye alikuwa premier bureau, anakuwa jikeuza kuwa deuxième bureau. Vraiment haiko balaa hii kweli. Kama mnaweza sema kweli si mashauri, eske haiko mashauri hii kweli? Wewe mama, eske unanifuata? Mimi narudilia, mimi nasema hivi. Mimi huyu Mandusi, mimi nasema hivi. Ulikuwa premier bureau, wewe unaanza vunja ndoa yako, unatenda kuwa deuxième bureau. Eske kichwa yako iko nafanya? Ule bwana ni bwana wa watu, unatenda kuvamia, unatenda kuvamia ugeuke bibi wa pili, sasa vile aye. Kichwa yako inafanya wala mapepo njoo lishakubeba. Siwache bwana wa watu, acha bwana wa watu. Bakia na bwana yako baba watoto, unataka nini mama? Bwana wa watu ni wa watu tu. Na huko anajipigia kifua, ni baby, nishampenda, ananipa mapenzi, anajua love. Toka kule, ni bwana wa watu. Toka kule, ni bwana wa watu, haiko wako. Jehanamu inakungoya, jehanamu inakungoya. Paka utubu, hapa niko na kusaidia. Tubu na uachane venye huko. Parapanda ikilia kwa ule bwana wa watu mwenyewe uko nakimbia nyuma yake, acha nikwambie unabakia. Unabakia, parapanda ikilio unabakia. Uliacha bwana yako na uko na mpango wa kuacha bwana yako, parapanda ikilio unabakia, niko na kusaidia. Sikulombe pesa yako, niko na kusaidia na siko mwavantire hapo. Mungu akurumie sana. Teme yetu kanasema bwana wa watu ni wa watu tu, hapana kujipigia kifua. Komi tutatolote mobali ya batu, azalika mobali ya batu. Atazo kosa yote, atazo benga yo bakombo na bakombo. Yo za sheri na ngai, yo za switi, atazo kosa yo, lukutana ye, zelasi seyo, tango sukali ekosilo ko se retrouver na trash. Ay. Acha nikwambie. Unaya kama manoma ya batu, mnakuwa mko naye kitanda, mko mnafanya love. Na iko na kurikodi na una habari. Anakuwa na kurikodi na wakati mwingine anatia kama kamera ziko zinabakamata na una habari. Kesho tu sanya atakushiba. Utajikutana huko mpublike mu Facebook chekwe na kuangusha. Bienye mnakuwa mnafanya vyote, anakuwa anaenda kwa naelezea barafiki yake huko nje. Lakini bienye alikuwa anafanya na bibi yake mama batoto, abielezake huko nje. Ndio maana niko nakwambia uko unajidanganya, niko nakushauria. Mandusi, niko nakushauria, jina langu Mandusi wetu. Niko nakushauria, haleluya. Hivi bienye uko nafanya na huyu bwana, anakuwa unakutangaza. Anabielezea yake na barafiki yake. Na kwenye utaishia we naye. Na sasa iko na kupangia vile atakutoka. Bienye bibi yake wanafanyaka na bibi mkubwa, haeleze yake watu. Ndio maana uko bumbafu. Na mavideo yako iko na vitu vingi anakuwa na kurikodi bemuko mnaongea na hauna habari. Saa mtaachana na kuchoka na kubae. Utajikuta mupublike, utajikuta mu Facebook machali. Eske kuna mtu mwenye anashauria pale? Njoo kazi yangu hii. Mnaweza kumikamata ovyo ovyo, lakini niko natumika. Niko nafanya kazi nyinyi hamna habari. Njoo yangu mission Mungu alinipatia hii. Njoo system yangu ya matimikio hii. Niko nakusaidia. Objective yangu ni kurudisha na kutosha mbienye binataka kuingia hapo. Hivi bilikuwa vya kuingia hapo toka mwa hivi tu. Na vile bilikuwa shaanza kuingia hapo, hii mafundisho hii kurudisha haraka. Parapande kilia tusikuache. Mwana wa watu ni bwana wa watu mama yangu. Huko najidanganya bure. Kifonyo uko najipiga. Aza sheri na ngai. Alinga kanga mingi. Apesa kanga mbongo. Akabela kanga mbongo. Acha ile mabuyuwai yako mama. Tika baje wana. Tika buzoba wana. Oko regrete. Kesho utaregrete. Utasemaka ule baba Emmanuel. Alisemaka. Ule baba. Alisemaka. Unaona leo hii. Zaidi mwa mabulaya acha nibambi. Makaburi yenye tuko tunaangalia baba tu wiko nakufa, unakutana ni banaume. Baba wao wiko wanakufa tu. Mnajua nini baba wiko wanakufa? Stress yenye biko nayo. Yaba bibi yabo benyewe banapapayuka. Banafuamiwa, banakimbia mbabona ba nje. Sasa bwana naangalia mwa mabulaya yetu.
Bwana naangalia huyu bibi yangu alishakuwa na babwana wa nje. Na iko na huko namfanyia bila vitu yote kumacho Bwana iko naona. Huko narudia katikati ya usiku na kuya na boyfriend wako, bwana wa nje anakuja na kuleta paka kumulango na gara na kufikisha kumulango. Bwana yako iko anachungulia naona bien kisi mwanaume wa nje anakuleta. Bwana naangalia nikirukiana na ubibi hapa, polisi tanibeba natoka criminal. Ndafungiwa lote mwa Bulaya. Nifanye Bwana anakuwa anajinyamazia, anakosa na pa kwenda, anakosa na cha kufanya. Bwana anabakia vipi? Njoo unakutana leo bwana makaburi mingi yenye tuko tunaona huko. Benye biko banakufa huku leo, haiko banamuke, banaume njoo benye biko banakufa. Mko mnasikia banduku? Na hii bifo yote nyeko mubanaume ni juu ya nunye ba mama benye mko ene munakamata babwana ba nje, munatesa mioyo ya babwana yenu. Sasa wakati bwana apate tena usingizi, susilisha muingia. Anaanza angalia bibi yangu huyu mama batoto. Huyu njoo bibi yangu mwetulishi naye miaka. Yeye anakuwa mkulaliwa na wengine wa bwana na niko naona na macho. Ile stress inatuma bwana anajikufia yake mbio. Unaona huyu bwana ataishi ya ndugu yangu. Mama. Juu ya bwana wa batu, unaona bwana yako muliishi naye, iko na kuona mwaibi yenye uko nafanya. Huyu baba unaona kweli angali na miaka ngapi ya kuishi mwa hii dunia? Mbona ni kifo? Mbona ni kifo? Huyu bwana atafanya tena miaka ngapi kwa dunia? Ujiulize tu, mwenye iko na gisi bibi yake iko nalalika na bwana nje uko naona, njoo mwenye iko napendana na bibi yako kumacho yako. Unashindwa ufanye nini? Hautajifunga lukamba. Njoo unakutana makaburi yote na yala huku ni makaburi ya banaume. Nyie ba mama njoo mko mnaua baba juu ya stress ya kuwaonesha babwana ba nje, kuacha babwana yenu, kutupa mandoa zenu, kutupa watoto yenu, kuvamia babwana ya nje, mnatuma babwana yenu mamaiti tunazika usiku na mchana babwana yuko anakufa na susi, stress zinabamaliza juu yenu. Bwana wa batu mwenyewe uko naleta, njoo anatuma huyu bwana yako anaenda kufa. Acha nikwambie damu ya huyu bwana yako iko mkichwa yako. Damu ya mume wako iko yule ya kichwa yako. Acha nikwambie, hii njoo Mungu ananituma nibaambie nyinyi. Haleluya. Njoo bia Mungu ananituma, mimi siko farser. Haleluya. Niko pastor, niko mtumishi na simama na kweli ya Mungu. Haleluya. Ukitaka usikie bia niko nakwambia, bitakusaidia. Mimi nikitaka kufanya avantire, mimi sitakuja hapa mimi mandusi. Nibaambie wazi. Mimi au manduse nikitaka avantire, mimi haiko hapa siogope mtu. Mubatu mwa hii dunia, mwenye moyonaka njoo mimi. Mie siogope mtu na sikuaena haya. Na nikizini hapa vile niko, mimi nakuya hapa. Nikienda mbwate nilipiga chachu, nikizini na mwanamke, mimi nakuya hapa mwa Facebook. Mimi nabakuya mimi nabaambia mimi nasema na habari. Hamtaniona tena mwa mfuma. Hamtaniona tena hapa. Mimi nilizini macho naishi. Utanifani? Mimi nakuuliza utanifani? Uko polisi. Nani polisi kwa nyuma yangu? Niko na nyongo yako. Na mimi nakujali. Mbona nasikujali? Mimi napasha kuya hapa, mimi namwambia mimi nasema mimi natubu, mimi natengeneza. Nilizini munisamee na Mungu anisamee na nyewe wote dunia mzima wa Facebook munisamee. Njoo bia mimi napasha fanya mimi njoo kisi mimi nakuwaka. Siko munafiki hapana. Hivi niko nasimama hapa, mimi niko mtumishi wa Mungu. Upende ukatale na za serviteur de Dieu. Yo kanga malamu, unisikie mzuri. Haleluya. Sikia bia niko nakwambia, niko natembea na woga ya Mungu. Hivi njoo bia Roho Mtakatifu iko ananipatia nisaidia mu dunia. Juu parapanda ile tupande twende pamoja. Haleluya. Parapanda ile tupande twende pamoja. Njoo objectif yangu ni kusaidie wewe usipotee na ndoa yako isibomoke. Wewe mama acha nikwambie, Bwana wa watu ni wa watu tu. Bwana wa watu ni wa watu tu. Sikia nikwambie. Unakutana ndoa ya huyu mama. Ulifatanaka na hii ndoa ya watu tangia Afrika. Ulifatanaka na hii ndoa tangia Afrika, unafatana na hii ndoa ya watu. Hii nyumba litakaka kufa tangia kule Afrika. Ukakazana nayo kutaka kuivunja kwa Bwana wa watu. Mungu akasaidia. Huyu bwana na bibi yake Mungu akabajalia wakatoka Afrika wanajiendea Bulaya. Wewe unabakia Afrika unasuala unapata haya. Kuliko kuachia pale, unaendelea kufatana tu na hii ndoa. Wewe ule mama WhatsApp na huyu bwana. Suache bwana wa watu. Natafuta nini kwa bwana wa watu? Si utafute wako. Ndoa ilishabarisha kuwa bo Canada. Bana kuwa bo Sweden. Bana kuwa bo Norvege. Bana kuwa bo Australia. Unaendelea wewe ule nyuma hapo mwa WhatsApp. Wewe ule mama messenger. Unataka nini mama message kwa bwana wa watu? Unataka bibi yake aone mama message? Uwendo yabo. Si utafute wako. Bwana wa watu ni wa watu tu. Unajikaza kuyeku nini? Ungana mpigia kifua juu ya nini? Juu ya nini? Mbona ni bwana wa watu?
Iko sawa ujiamini yake, lakini niachie hapo niendeleshe. Mimi nauliza niachie hapo niendeleshe. So achane na bwana wa batu. Uko Kampala, uko Bukavu, uko Tanzania, ungane endelea na message kwa bwana wa batu. Suache, mulizalaka naye mtoto moya. Bibi yake mkubwa akasamee, akasema basi tutalea huyu mtoto. Tutamweka tu vile mtoto mwalizala, basi bwanangu njoo alimzala, acha basi nivumilie. Mimi unaendelea unataka na mtoto wa pili pia naye ingie. Unafuata nini kwa ndoa ya batu, s'il vous plaît? Mbona jehanamu iko na kungoya wewe? Mbona mapepo hii? Kama ulizalaka naye mtoto wa kwanza, suache basi pale, endelea na bibi yake, nyumba yao isibomoke. Unaendelea kufuatana nao nyuma. Banaanza kusaidia, banatumia labda ule mtoto. Wala baishara kiperona mtoto waishakuwa naye. Bibi mkubwa anakubali kuishi na ule mtoto. Suachie pale bwana wa batu. Kama ulikuwa unakula rasio ya huyu bwana, ulitesaka huyu mama akaliaka machozi ya Afrika juu yako na buzee sumu wako. Na mabusharati yako na mapepo. Ulitesaka huyu mama akalia juu ya bwana yake. Mungu alishabatosha Afrika na baleta huku. Unakazana tena munini rasio ya huyu bwana huko na maliza ya batoto. Leo batamtupa huyu bwana huku, ashindwe kulipa nyumba huku mabulaya juu yako na huku Afrika. Sutafute wako. Mbona bwana biko? Bumatilo, bumaplante, tafuta wako, toka kule, achana na bwana wa batu. Bwana wa batu ni wa batu tu, njoo teme yangu. Niachie pale au niendelee? Achana na bwana wa batu, niko nakwambia. Haleluya. Bangala banasemaka hivi, libokea moninga basombe la kakwanga te. Haleluya. Kuna watu wenyewe basikieke lingana ndarudilia pale. Libokea moninga basombe la kango kwanga te. Furusi ya mwenzako, acha nikwambie mama. Hapana kuiuzia bikwanga sema utaikulia juu hauya benye biko ndani. Wewe ule tusha nyanguka na kikipande ya kikwanga. Uishaanguka na kikipande kia muogo, asa unaona furusi. Furusi haiko yako, aseme nataka kula mzuri. Esko na wewe biko mwele furusi. Ezali bokea moninga kosombe la ngo kwanga te. Una wewe biko mwele furusi. Po somba kwanga. Utakia funguro la kutana mungu, hamuna mokitu. Juni furusi ya mwenzako, acha nikwambie. Fimbo nye lipika mbanda yako usiweke chini ya kitanda. Haleluya. Fimbo yenye lipika mbanda yako usiweke chini ya kitanda. Acha nikwambie. Unazania huyu bwana kukwaka na mpenda bibi yake sana vile kwenye woko naye leo. Unazania kukwaka na muita uma watoto baby kisi kwa kuita we. Uko nadanganyika mama, ni bwana wa batu. Alikuwa kana mpenda huyu mama vile iko nakupenda. Hii maneno yote ya sukari alikuwa kana mwambia huyu mama vile iko nakwambia leo. Na wewe itakuishia, acha nikwambie. Unakamata fimbo unaweka chini ya kitanda, ilipigaka mwenzako, kesho na wewe itakumenya ile lisikio mpaka utajuche. Napenda kangu cheka mie. Jumi siku wake polisi hapa mbele yenu. Mimi nakuwa kangu mandusi na pia niwachekeshe, tufurahi, tusikie neno la Mungu na siku moja twende mbinguni. Haleluya. Uko nanunua kikwanga sio takulia furusi ya mwenzako, bongo yako unajidanganya. Hauye benye biko mule, samwa biko mule beneza kutapikisha. Haleluya. Acha bwana wa batu banazoeana na wake. Amesana na sheri na ye, bamesana. We haumuyua ule bwana. Ye mtu ayebi faiblesse na ye. Soka linga kadamazi na tongo ndamazi nini, ye moko ayebi mokolo mobali na ye. Haleluya. Yo ayebi yete, amesana na sheri na ye. Kokote la bangote. Haleluya. Ya. Usingile ndoa ya benzako, banazoeana, achana nabo. Haleluya. Yo, acha nikwambie, ingali 14h 18h mapenzi itaisha, utaregrete, kwa napoteza muda. Wala ushamini yake lakini. Au kwa mwanamke mzuri. Juu wende tu uvamie tu wa mwenzako ukazane naye, usha mjikunjia, manake hutaki atoke, unamtia mulikuwa hapa nini. Unaona kama sasa bwana yuko na kuverify tu. Yuko na kuverify kwa kuangalia ukifua na kuangalia sema mimi naona hakuna kitu hapa. Kesho atakwambia hapana, bado mavuziba mimi naona maziwa kushatepeta. Unakuwa sama society. Sasa iko naona liziba yako nasimama iko kabisa hivi. Ni Msumali. Haleluya. Mekesho atageuka na kuangalia sema hapana, mimi naona kaliziba kanakuwa sasa society. Kanageuka sama kamvu ya ngazi. Unaona kamvu ya ngazi. Satoka kule na kaliziba kanakuwa sasa kisukula.
Uko mamiga ni we malaya we, atakutukana bituzi pako utaishiwa mobali ya batu. Mwanamke wa nje banamushimaka. Bwana yako njoo hawezi ukushiba. Bwana yako njoo anakupenda kila siku, upendo ni ile. Bwana wa batu atakushiba kosanza yo. Atakushiba yo. Sikia. Asame Elkana, ingalao tumbu ya Ana ilikuwa inafungwa iza lake. Njoo Biblia inasema pale, upendo yake yote ilikuwa kwa huyu Ana. Njoo maana alimwambia usilie na usivunjike moyo sheri wangu. Hata kama deuxième bureau iko na batoto, bafie na bagarso, wewe uko zaidi hata ya batoto 10 mbele ya macho yangu. Sema amen. Hata Bwana alishazala na wewe nje, hata ulishasema ulishazala garso, hata ulishamuzalia kule nje, bongo yako hauna valere juko mwasi ya ndumba. Esprit ya Bwana yako iko kwa bibi yake tu, bibi mkubwa. Hata bibi mkubwa azalake, mapenzi ya Bwana iko tu kwa bibi yake ya ndoa. Mobali ya batu, azaka mobali ya batu, komi tutela tolote. Bwana wa batu ni wa batu, hata unajipiga kifua unajidanganya. Haleluya. Yesu, kuna mtu mwenye kuna saidia pale. Ba mama, nilikwambia kuna mwenda dekuraje leo. Kwa maana niko navunja moyo pale. Amen. Leo mimi nataka ukatale ule bwana. Katala yeye. Zimisha yeye. Zimisha mtosha tamba friend yako kama unakuwa ba friend. Zimisha yeye. Fukuza yeye kama nakuya kwako kila siku, fukuza yeye. Mwambie mimi na ukatala. Mimi na ukatala. Kuna mwenye ananiambia nikukatale leo. Na sasa kuuliza unanikatala tujuanishe. Hivi natokea wapi? Umwambie ile vie manduse wetu. Ndio ananiambia nikukatale. Umwambie ile vie manduse wetu. Njoo mara tuchonganisha. Ndio ananiambia nikukatale. Umwambie nipigie simu ipeke na mwambie gisi nilisema. Umwambie na aliniambia nikwambie mpigie simu, atakwambia kama yeye ndio anatuchonganisha. Haleluya, niko hapa. Mimi ndio mimi badekuraje, muachane. Usipende parapanda ile kukutana huko kubana wa watu. Fukuza yeye leo, mwambie toka. Rudia kwa bibi yako, usinikoseshe mbingu, toka. Ule vyema ndusa alimfundisha leo ni kuacha, ni kukatale, haiko mapenzi ya Mungu hii. Ni mapepo njoo alituingia huko bwana wa watu. Uko unanipotezea muda bure. Parapanda ikilia nisibakie, nisikose kumuona Mungu juu yako. Haleluya. Yesu, kuna mtu niko nasaidia hapa na mashauri kweli? Yo, niju siko nabaona. Niko na hivi yangu macho hapa tu vile. Siwe kama mko mnafurahia, kama mko mnabarikiwa, mimi sijue yangu. Haleluya. Unajua mimi nasemaka hivi. Mwanamke wa nje, wewe mwenyewe uko unajivuna. Unaona kama mwanaume kuna wakati anakuonako unageuka mvunyu. Unaona mvunyu. Unakuwa unajinyonga nyonga, uko unanyonga nyonga. Kuna wakati bwana atakuangalia viko saa mvunyu nyenye kwa muwesenje uko unanyonga nyonga. Bula kuringaringa uko unamuringia saa utamgeukia mvunyu. Unaona mvunyu. Kila kifunza kia muwese, utamgeukia mvunyu. Unaona kama bwana moyo wako unakazana, kesho utamgeukia kishorela. Unaona kishorela kiwasha. Kule bushi, sasa tulikuwa kule bushi makotea walungu. Ndio tulikuwa tunataka ile kilulu aseni kishorela. Mwana kishorela kikilulu mwa kinakuwa kia manyoyo. Maana yake kinawashanaka. Haleluya. Bakotea mania makotea ya kalima. Makalima tulikuwa tunaita kiwasha. Kalima tulikuwa tunaita kiwasha. Huku bushi tulikuwa tunaita kishorela. Sasa kishorela ni kilulu mwa kinawasha. Maana ukikigusa ni problem. Acha nikwambie kesho utamgeokea kishorela ule bwana. Atakuwa anaona akikugusa, atakuwa anakuona kwa mbali ni kishorela. Kishorela ndio utamgeokea kiwasha. Saa hii ungaliki parfait, saa hii ungaliki baby, saa hii angana anajikoropa mwe. Kesho utageuka kishorela. Kesho utageuka kiwasha, acha nikwambie utajuta. Ngoja tubule bufranga wa watoto wenyewe uko naringia saa hivi kuishi. Angala unabula mu assistance bula bufranga mungali munakuya wa watoto sibateneza 18 sina bataikata miaka ikaenda. Na pare sacha nikwambie taona wakati vitu wabiendeke bula malaria umukulishe tena. Saa hii lare yote ya watoto zingali zinaenda huko na mukulisha. Acha nikwambie itakuishia pale mbele, utajuta atakutoka na utaregrete.
Bwana wa watu ni wa watu tu. Unakutana mwingine mama, sai macho yake iko tu kubale babwana benye biko na mapapie za madivorce mu mfuko. Munae kama kuna babwana bana wanatembea na mapapie ma divorce mu mfuko. Hao niache yangu hapa nende yangu nilale. Niache? Habi kuingie? Yo. Niko nasema na babubu kweli. Kama haleluya Mungu mwanaitikia, kama niendeleshe. Unakutana kwa wengine mama. Macho yake anatoka mundo yake kabisa tu bie kichwa iruru maana kesho popo yuko anakuwa malofe moya ya usiku mnaanza kucha mnakucha lisababu kwenye mlango angilifungia mlisha kucha asubuhi anakumbuka kufunga mlango unaanza kimbia nyuma ya babwana bebiko natembea na mapapie ya madivorce mfuko. Njoo mwenyewe unatafuta kesho wa kwenda yako kabisa. Akiba na mke niko kwanza nawaambia nilikwambia nataka kukudekuraje leo juzi nilikutia moyo sasa mimi nakugeukia na mimi. Sasa niko natoka na wewe chini. Nazobi manaona se. Nazolongwa naona se lelo. Mnakuwa na idega lakini nyie bana mke kweli. Bwana yako mko naye mko bien, mulirungaka huko divorce. Mewewe huko nakimbia nyuma ya banaume biko na mapapie biko natembea mu wallet yabo na madoka yako na kuonesha sema niko divorce. Niko divorce. Sasa unataka nini? Bunyumba yako kabisa unataka kwenda kuifanya ikuwe ya ba divorce. Kile kipapie kalo divorce njoko na tembelea yako mba unaambia mlishamaliza ndio nishamaliza angalia papi yangu njoo maisha nyoko naenda yako kweli mama haone kama balanja huko hapo yo mimi nabapatia pole zaidi mimi na kule makanada kule njoo mimi nasikia kama kwa mimi siabionaka nguku kwetu mimi sibionaka yangu hata mimi nasikia kule kama Australia kama wapi siyu Haseba noma anatembea kama mapapia ma divorce mifuko kwenda atafuta bale ba mere bebaisha sura ba bwana yabo bale ba mere mabandi benye mapepo lisha bavamia bana katala ba bwana yabo anaona tena bwana kwa tena bwana Joel mapepo lishamvamia iko atafuta ba divorce banaume nabo wanakuwa mlikwapa tu na papier iko anapita kuangalia tu mere wabie akipata habari ile mere baisha kumwacha papier mlikwapa mama angalia na mimi baisha kuniacha sina wangu mapepo mbili zinarukiana. Mina babomola kweli mina baribishia soko hata kama mtaendelea mwa vile byenu vyema ndusi nisha babomola nisha bapapula nyamba mubyenu na mkiendelea muye kama mko mubya kuzimu mko mubya kwenda jehanamu hamuna Mungu. Haleluya. Ya muhimu kama mtasikia hii mkatie pale usifanye njoo objectif yangu. Nilikwambia siko mwafatiri hapa mwenye iko mkiro iko nanipata bia mimi niko naenda mwenye iko tu na Mungu iko nasikia uvie iko nataka sema nini. Haleluya. Papia divorce sikutishe. Mama na batoto 5, mama na batoto 4. Huko na nyanguka na kibwana kinakuya kisha vunja ndoa yake siku na divorce kumfuko. Yasi ni kibwana kizima hiki. Nani alikwambia ba divorce bataenda mbinguni? Biko wanaenda wapi? Na kama uko divorce rudilia bibi yako kama mwaye ingaliki mtengeneze. Ile nimekartasi tu ya leta. Mnaweza vunja ile divorce na mnarudia. Haleluya. Njoo objectif yangu mie kuunganisha mandoa. Kuunganisha mandoa njoo kwenye shetani kunapigia dunia pale. Divorce mnaweza ivunja ni kartasi, inaweza pasuliwa. Haleluya. Achana na bwana wa watu. Bwana wa watu ni wa watu tu. Haleluya. Achana na ule alishavunja ndoa yako na kuletea kartasi ya divorce. Ni balanjo anakuletea. Na za divorce. Eske ma divorce ni mapenzi ya Mungu? Divorce haiko ndani ya Biblia, Mungu haikubali. Divorce inakubaliwa na serikali lakini haikubaliwa na Biblia. Biblia inasema ya kwamba mtu asikitenganishe alaaniwe. Ukavunja hii unalaaniwa. Ile madivorce yenu ni ya huku nje, haiko ndani ya Biblia. Sheria ya mzungu iko nje ya Biblia. Usizanie juko divorce na lua lukartasi ndio utakupeleka mbinguni. Bongo yako. Tengeneza rudilia bibi yako. Tengeneza rudilia bwana yako ingali inawezekana. Haleluya. Vile hauyaolewa na mtu mwingine, hauyaoa na mtu mwingine, rudilia muikae mupige kambi, musameane, murudilia tena mutakatishe, mbingu itabasamee. Haleluya. Ya kuzimu niko na ibomola manduse. Haleluya. Pepo niko na ibomola. Sisa sosansisi niko na ibomola. Freemason niko na ibomola. Mimi nasimama hapa kuzimu munione Emmanuel. Haleluya. Hamutaniweza. Niko hapa microphone Bwana amenituma nitangaze, nivunje madhabahu ya Bali, nipomoe nguvu za kuzimu, nivunje nguvu za shetani leo, nipomoe sosasisi, nipomoe Freemason, niangushe nguvu zote za giza. Haleluya. Hii ndio message ambayo niko nayo, na hakuna kuzimu itaniweza, na hakuna mtu ataniweza, maana mimi ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Haleluya.
Yo, kuna mtu niko nasaidia pale. Yo, mimi nadhani mimi nakusaidia lakini ya kutosha. Na ukitaka nikuje pale kwa kanisa lenu tuongee zaidi hivi tu, tuonane vis-a-vis, nitumie tikenda kui. Haleluya. Tuma tu nipatie tu invitation, tuma tu tike yangu na bibi yangu Maidite, usitume yangu mie peke. Tuma na bibi yangu Maidite, juu sio kunivalisha tenke kule. Haleluya. Tunaanza kuogopa hii dunia. Tuma tu tike, kama mko na kanisa kwenye mkiwa Australia, mkiwa Canada, mkiwa Sweden, mkiwa Belgique, wala mastatus za hapa, tuma tu tike ndakuya pale tufanye seminari mkanisa yenu. Ndapanda ndege mimi nakuya. Haleluya. Tuma tu tike yangu na mke wangu Mama Edith. Juu sasa tokea tuko pamoja, sasa nivalisha selfie kwa katongoza huko. Nikipiana na Mama Edith hautanivalisha tenki. Haleluya. Nisha babomora ya kutosha, acha nibaachie yangu hapa. Haleluya. Achana na bwana wa batu. Mama bwana wa batu mwako anajipigia kifua leo. Haiko wako kesho utajiona vitika. Kesho utaregrete hivi wakati ingaliki. Achana na bwana wa batu, achana na bwana wa batu. Haiko wako, roho yake ingaliki tu kuma batoto. Acha nikwambie, hata mko naye mkitanda hivi, hata mnakumbatiana, dakika kidogo roho yake narudi yaka kubibi yake tu. Haleluya. Roho ya Elkana kila siku ilikuwa tu kwa Ana, ingalao Penina alikuwa anajikunkumula, ingalao alikuwa anaonesha bafiebe alizala, ingalao alikuwa anaonesha bagarsobe alizala, lakini Biblia inasema roho ya Elkana ilikuwa tu kwa bibi mkubwa, ilikuwa tu kwa Ana, ingalao tumbu ya Ana ilikuwa inafungwa, lakini maandiko yanasema roho ya Elkana ilikuwa tu kwa Ana. Yo, bwana wa batu ni wa batu tu. Ba mama badaulaje. Mwachie sasa pale. Mimi nadhani mimi namalizia hapa na ujumbe yangu. Hii njoo ilikuwa mashauri yangu ya siku ya leo. Mimi nadhani kabisa ba mama, mimi nabasaidia nyinyi wenyewe mlikuwa katika hii udhaifu. Ndoa yako usiue tena. Mimi nataka uconclude. Haleluya. Ile inatosha. Wakunisikia tayari alishakunisikia. Mimi na conclude, mimi nataka kusema hivi. Sitaki ndoa yako ikufe. Sitaki parapanda iliyobakie. Sitaki ukutaniwe mwa hii hali, kifo ikukute mwa hii hali. Pepo ulikuwa lishakuvamia, ulikuwa lishachanganikiwa, lakini Mungu ananituma Emmanuel nisimame hapa nikusaidie na mashauri. Samu ya mkanisa yako ungelipata hii mashauri, lakini Mungu ananiweka hapa juu mashauri kufate wewe kwenye huko. Labda ulikuwa na wewe ulishapapayuka, na wewe ulikuwa shagumuka, ulitaka kuingia mwa hii vitu, ulitaka kunja ndoa yako, ulitaka bakia, jehanamu ulitaka ukupokea. Njoo mimi nakushauria hivi, mama, achana na hii vitu. Omba msamaha, mwambie Mungu akusamee. Na sama bwana wako alikuwa yayua hivi tulitavunja ndoa yako. Njoo objective yangu, mwambie Mungu unisamee. Bwana wangu alikuwa yayua kama njoo mimi nitaka kuingia hapo. Lakini mafundisho ya ubaba inanirudisha. Juu nikifa nisikutaniwe mwa hii vitu. Jehanamu isiningoe. Parapanda ikilia bengine basiende, mie nabakia. Njoo conclusion yangu mie mhubiri wa Injili. Haleluya. Njoo tunamalizaka hii sema ubiri. Tunamalizaka tuko tunakuonesha objective. Niko nataka nini mwa hii message. Haleluya. Nataka wewe mama mwenye ulikuwa yachanganikiwa mwa hii pepo ya leo, isikukumbe wewe usimame na ndoa yako, uchunge batoto yako. Haleluya. Na wewe mwenye ulikuwa ulishaingia, urudie haraka uombe Mungu msamaha. Haleluya. Utengeneze tena ndoa yako. Uye kama ule bwana haiko wako, ni bwana wa batu. Kesho atakuvunja tu moyo. Utachafukia tu bure. Aibu ndio itaukamata kesho. Batakuuliza iko wapi, utasema hiyo njia kwenyewe walipitia. Haleluya. Juu ni bwana wa batu. Angalia atarudilia tu bibi yake. Amen. Na wewe mama mwenye ulishakosesha bunyumba ya batu huko Afrika, masimu usiku na mchana, bwana halali huko naleta vita mwale nyumba kila siku usiku na mchana, mapele saa yote za Afrika. Acha ndoa ya batu, utafuta Mungu. Mimi nakusaidia. Bwana wa batu ni wa batu tu. Mimi namalizia. Wewe fie mwenyewe ulikosha kanazana na bwana wa batu. Huko mtoto kidogo ni mikoshe nyoko najipatisha. Huko najipatisha mikoshi na balaa. Huyu baba wa 50 ni sawa na baba wako ukuzala. Tafuta bajene benzako, panga maisha yako, tafuta fiancé, kesho akuoe mwenye mtafanya naye maisha. Huyu baba alishazeeka, hana tena kitu, anataji kufia yake, atakuachia ugonjwa ya bure na wewe ungaliki mtoto mdogo. Tafuta garso wa kimo yako, akuwe fiancé wako, akuheshimisha, kudote muhali yote
kila mtu aone ndani ya dunia, upate heshima. Huko unapoteza wakati yako bure. Huyu baba ni baba sa baba yako na ni bwana wa batu. Bibi yake na huyu baba iko sana mama yako, iko sana tate yako. Unataka nini? Acha wewe fie, achana na huyu baba. Usiye kufa mwa hii hali ungali mtoto mdogo. Mimi nakupa shauri. Mimi nakupa shauri, njoo mimi namaliza nabyo hivi. Haleluya. Basi hapa njoo mimi naachana na nyewe bazima. Hii njoo ilikuwa ujumbe Mungu alinipatia. Njoo mashauri Mungu alinipatia. Haleluya. Wakutaka kunisikia nisikie. Njoo Roho Mtakatifu ananipatia hii. Haleluya. Niko mtumishi wa Mungu aliye hai. Natembea na woga wa Mungu. Hautaniona mumabaya na hautanisikia mumabaya. Muda yangu ya wokovu ni hii. Nilikuwaka zamani mbitu ya zambi. Mungu ananileta hapa juu nikwambia hii bitu. Haleluya. Dunia niliona, nilichoka, nilishiba, zambi linitapika, ilifika kwa zambi na nikatala. Hapa bia niko nakwambia njoo mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mimi sikuyefanyia avantire hapa, nilifanyaka avantire mimi nikachoka, nikafika mwisho. Hivi niko nakwambia ni kweli. Haleluya. Kwa hiyo mimi nasema hivi kwa mashauri kidogo mimi nakupatia. Mungu wetu akusaidie, akuwezeshe na akubariki. Amena. Funga basi macho yako, nenda nikuombee nguvu mpya, pia nikuombee rehema kwa yote ambao ulikuwa mondani, ili tena maisha yako ya kiroho iungane tena pamoja na Mungu. Maisha yako ya kimwili iungane tena pamoja na Mungu. Nataka kwenda nikuombee msamaha, pia nikuombee tena nguvu mpya kusudi mwaka huyu uanze tena upya na hii mawazo yote ikutoke upate kusaidiwa kupitia mafundisho. Funga macho yako, twende tuombe Mungu. Wa milele, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ninakushukuru tena katika mchana wa leo ambaye saa 7 ya mchana hii ulinijalia kuanza hii mafundisho, kuifundisha wa mama yetu wasaidiwa mbali wamekumbwa na dunia. Asante kwa hii ambao umenisaidia. Asante Roho Bwana kwa hii ambao umeniwezesha. Hii ambao umenipatia njoo mimi naifikisha ndani ya dunia. Nashukuru kwa kuniwezesha. Ulianza pamoja na mimi Baba, ukatembea kati ya yote pamoja na mimi kama Emmanuel. Na sasa unakamilisha pia hii programu kama vile Omega. Mimi nakushukuru ewe Yesu. Asante kwa yote ambayo unafanya. Bariki wote ambao walionifuata Mungu wangu. Wasaidie wakina mama ambao walikuwa tayari wanaenda katika upotevu. Benye walitakosa Mungu kwa bure bure. Benye walitakosa Mungu kama mzamza. Acha hii mafundisho iwasaidie. Tuungane pamoja, tubakie katika singa moja kutembea katika utakaso. Tutembee na woga sote ili parapanda ikilia Kristo ukirudi tukutane tuko tayari. Asante kumsaidia umama. Na muombea umama msamaha ambaye alikula bwana wa watu, ambaye alijifungia bwana wa watu. Mimi nakuombea msamaha sababu mnamuacha siku ya leo. Mungu akusamehe asubuhi mabaya yote aliyofanya. Mungu akusamehe magharibi. Mungu akusamehe mchana wa leo. Yote ulioifanya kujikunjia bwana wa watu. Huyu mama mwenye bwana wake ulimtosha machozi. Mungu akusamehe siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Samehe huyu binti, samehe huyu msichana ambaye alikamata bwana wa watu, ambaye alitesa ndoa ya watu. Umsamehe huyu mtoto mwanamke. Umsamehe huyu binti. Usamehe huyu mama ambaye alichezea ndoa ya watu. Uwasamehe wote ambao wanaifuata hii video katika jina la Yesu. Wale wenye wako sahi pamoja na mimi Baba, uwasamehe walioyafanya ni kwa ujinga. Walifikiria wangali katika wewe, kumbe walikuwa tayari wamekuacha. Baada ya mafundisho hii, yule ambaye roho yake imefunguka, Mungu msamehe asubuhi ya leo. Umsamehe mchana wa leo. Umsamehe magharibi ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wale ambao wako pamoja na mimi saa hii, wote ambao wataifuata hii video baadaye, acha hii video iwe na mafuta. Mtu akiifuata hii video, aisikie utamu wa mafuta, aisikie neema ndani, aisikie ufunuo ndani, aisikie onksio ndani. Wa kuifuata hii video imsaidie kwa jina la Yesu. Atakayekuja baadaye akiifuata hii video imsaidie naye kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea nguvu sasa. Simama na woga wa Mungu. Simama na ndoa yako. Simama na bwana yako kwa jina la Yesu. Kwa uwezo nimepewa na Mungu, kwa mafuta ambayo nimepewa, isindikize hii neno, iguse moyo wako, ibomoe ukuta, ibomoe mbavu, ibomoe ukuta, ibomoe jiwe, ibomoe kila kitu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea furaha ndoa yako, pokea furaha mume wako. Penda tena mume wako, penda tena ndoa yako, penda tena familia yako kwa nguvu ya neno la mtumishi Emmanuel kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rudilia tena ndoa yako. Pokea roho ya toba, pokea roho ya msamaha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kuisaidia taifa lako. Mimi nakushukuru kwa kazi ambayo umeyafanya. Pia mimi nashukuru kwa mafuta ambayo ulionipatia.
Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru, amena. Mungu awabariki wote, tukutane tena, amena. Bye bye.